Delta Santé be didipe nukoto miabe gamiasu. Mi gbavado miabe woname nenyi ewiade esi setetua mukando jibe miapata mi gbasogbe le miabe didipe nupo mogbo be miagbayi miabe wonaji akpe ne miadometo de siade ke gbasogbe le gapopo ya mea eye miapata mi gbanya gapopo ya hwenu ke mi lea aleke be le dua miapata mi monu jenti vole ke mi la wedo reku mi atati mi aroko da si meneto ono mau eke nya meji kpotoa eye kpola no gbakudo mi ye kpola kpedo mi anti aleke abede enukele joa mi ajisi mi aroko oleme enukele joa mi anya enuke mi la tenwo ne mi apata ro dua mi aten akedo ehunleganti ameko le gbon le gapro ameko npea ma so nyare kare kane wacha ne wagbada fafo jinami ne aleke mi aten wodo nenu yaba flata na mia ne mia pata mia monu jenti akpenami be mi ba sogbe le mia be didipe nu po mo gbo ma bi ape mojino to ola do we zonami hanami mon popo ne mia tentete gogo mia be emo ne mia pata rodua mia ten yi ejinyo ede e won am ko se be bi mojino to o sogbe eye o la peru mi anti ne mia so yi mia be wonaji e won mia gbon be e izande won. Oble mumbe na ye mundo hamende o kume umpama Oble mumbe na ye mundo hamende o kume umpama demelo Sina opomya ne nunca mi woman Oyo amiabe kumanglo, oyo amiabe pataglo. Sina opomya ne nunca mi woma. Oyo amiabe kumanglo, oyo amiabe pataglo. Vane mianjo, esonye vane mianjo. Uma globe encosta sobre a sua ele nos vai nos apava não tem para me fiar aí mala tobo lo nya bene ndo ta pe ba fi amanyo a je para po na pe ya o de mi amike mi kusodia mao Ode mi amike mi kusodia mao mi kusodia mao ye mao Eti me wo me ke Oyo amiabe kumanglo Oyo amiabe pataglo Awodo do ate paramlo Eti me wo me ke Oyo amiabe kumanglo
glɔtɔ yɔ ɖe. Zombie mava, et sonhei zombie mava. Edukɔ ela dzesi be bizã ɖe ya. Jikone a zombie a pue a belu. Va ne miadzo, esrɔ̃nye va ne miadzo. Dzeŋkɔ ne azɔmi aƒe amelo. Va ne miadzo, esrɔ̃nye va ne miadzo. Va ne miayi axɔme kpɔ. Zombie mava, et sonhei zombie mava. Dzeŋkɔ ne azɔmi aƒe amelo. Zɔmi Mava, et sonhei zombie mava. Jikone a zombie a pue a belu. Zombie mava, et sonhei zombie mava. Jikone a zombie a pue a belu. Fochamulasi. Ayo eyon mkaro jibe miakpata mi gbasogbe le miabe didipe nukpo mo gbovo e obe ekeleve mi ameto ekpoa miacha mi gbava do miato aji mi dakpe etonyo mi awezon lo yo ma dogbe ne dadi pastor daji merveille eke gba lɔn be yagba nɔ do gba kodo mi dɔn kusu ya ne miagba ƒonu ƒoku ɖo miabe ameta biɔbiɔ be enya ŋuti musɔgbe nɔ ne enya ɖeka ku ve ɖe le wòle ate ŋu sɔ ɖo afɔfɔ dzi na mi le coronavirus be nya ya me leke miate ŋu wɔ ɖo vɔvɔ̃ le dza wu mi leke mi la te ŋu wɔe ɖo nya te ŋu ɖe kpo ne miate ŋu sɔ zɔ mɔ. Enyo nda kpena ma wo ɖe miaba gbeta mianɔ eye mle do gbe na ame sia ame ke le kpɔ mia ne ame ɖe ŋkpɔ le tele agbɔ wa wo ya zɔn gogo gbɔ le xixia nu alo fi ke be le ana yɔ ebe ne ba na anyi bibla yehowa ogbedasi le zaya ba gbalẽ me gblɔ be ebe ye ma ɖe mɔ be dɔvɔ̃ na te ɖe mia ŋuti o togo nyi du ɖe ke mawo lɔna mi sugbɔ bon ama gblɔ be coronavirus a dɔvɔ̃ ɖe be nyi va le yi bon anyamɔ xɔ ese bena mawo ke gblɔ be ye ma ɖe mɔ be dɔvɔ̃ la te ɖe mia ŋuti wa ela kpɔ mia ta eye mi la to le coronavirus be nya me voa mi ɖo la wɔ prévention ɖo mia ŋutɔ mi ɖo la dze aye dzidzia si be ɖe ke mi nye nenea edunɔnɔ ayi dɔnɔ gbɔ awɔ nɔnɔme ɖoa mi ɖo la éviter enu ɖewo eye mianɔ consommer esizozo sugbɔ esizozo dotɛ enu nyiame ko do le anyigba mea mianɔ consommer sugbɔ oyira mi. Yo mi do akpe monsieur Lawson la te Etienne wezon ahometɔ dɔmetɔ nisɔbetɔ miawo le tɔ dzi enya ke va me mi le wɔe nya ɖeka ku veke wo la te ŋu na mi o miawoe tuna mi ɖo ƒomewo nya ɖeka ɖe la na asi woe. Nkpɔ kpo be wo gblɔ nya gbogbo to avɔ pastor gblɔ nya wo sɔ yi xɔse ne miale ma wɔ ɖe asi ya ŋutɔ gblɔ be ame ke wòle ɖokui ɖo yi mea exɔ ma ƒoe wɔn gakea gɔvmɛnt alo dziɖuɖua esɔ ŋɖoɖo ŋkume na be miasẽ si be si nene si be mianɔ klo asi nyuie ɖe ne mi ɖo miayɔ zɛ la ɖo miagbe sɔsɔ nɔ tutu asi kpoa aklo alɔvi nyuie ɖe aklo alɔ mia ne mi kpɔ nukusɔ le tsɔ ŋɔti ku nua tsa miaple tsa wa kudo be mi gba yi hadome sugbɔ kudo teƒe ɖewo le mi gba yi funuwo ke o wa miasẽ nu ke ye dziɖuɖu asɔ do asi na miakpɔ mɔ se be ela flata na mi to tɔhono ba ame dzi kpɔkpɔ me to miatɔ gbogbo be mawoe nyi ame dzi kpɔtɔ miagbe sɔ mia ɖokui ne kpɔa etɔ la o ke dze yo akpe kaka deta sante be didipe nukpɔtɔwo enya ye wa wobe mia anɔ esea gɔme ale ke wo gblɔe ɖoa
mieux vaut prévenir que guérir mia le mia wɔɖoa ela nyɔwu be edɔa ne ba va keŋgbɔ miava gblɔ be miaƒu du nɛ wobe atike tsã ɔnkpɔ ke ɖo ŋuti ha ɖe o ewa mxɔse be ne mi tem le wɔ ɖo esiawo dzia Mawu la ve mia nu ela fla ta na mi ɖo egblɔ be ne mi gbe wu la ɖo ye be axɔ agɔme kpoa edɔ ɖisawo edɔ tsageamewo ke wozro le edɔkusi dzi va le ya makpɔ miabe agbado ewa ŋka ɖo edzi be miado dzi wa Mawu ye nya medzi kpɔtɔ ela ve mia nu ɖo elɔ̃ mi le Togo be anyigba dzi ale gbegbe be matati le mia ŋuti ye edɔ tsageamea ela ke ɖo mia ŋuti o akpe na mi be mi gba sɔgbe le miabe didipe nukpɔmɔ gbɔ be miagba te nɔ du ne miagba yi miabe enya dzi nyagblɔ ɖe wuyovo gbe nyisɔa mi le ƒonuƒoku ɖo ameta biɔbiɔ be nya ŋuti nuke nye ameta biɔbiɔ leke be le ɖo mi sewoe fifia mi le biɔ se be ne wodza biɔ nyɔnu ɖe ta ɖe nyɔnua la te kpe ɖo ŋusua ŋuti wo la biɛ ta mi se nya kewo keŋkeŋ mi gblɔ ne mia nɔnɔwo ya fifia egbea mi dzi be mia yi edzi leke mi sena wo gbɔna be no le ya biɔ venavi ta be agba me vewo dona leke funua le ɖo tututu mkano dzi be tɔ nya me vewo kunu me vi ɖe wo la te gblɔ ɖeka kudo ve na mi enu ke ŋuti ye ne nyamu nyi venavi fifi ye ŋusu ɖe be ya ɖe ma ela do agba me vi kebe la sɔ biɔ tanya la gba sɔ biɔ nɔvi nya alo vegɔn nya tsã ta leke ye be le ɖo mia dzro tsã me vi ɖe kpɔ ɖa ne mia gba ye dzi papa dadi enyo ngba de da kpena Mawu de mia ba gbeta zi ɖeka ke enya ke mi bia nya nyuie ɖe be nyi mi biɔ be no dza biɔ venavi ta oɖo la ple agba me vi okpɔ bena ekɔta sia kɔta ŋusẽ ɖe kplɔna kɔta sia kɔta eye kɔta sia kɔta kudo ye be ɖoɖowoe okpɔ be ela te nɔ ame ɖewo gbɔ nene nya ŋkpɔ be ma me si ame gbɔ be le nene ma me si ame gbɔ be le nene ame ɖewo gbɔ wola te gblɔ be ne wodza ɖe venavia wola ple agba me ve voa wola ple agba me vea nyɔnu ame vea wo le dza xɔa nyɔnu ame vea ye wo le dza xɔa biabia tso gbãtɔ alo nyɔnua ɖeka kpo wo la xɔ donc ne wo va le ple agba me vea ke wa c'est comme si nyam le kpɔe si complicité ɖe le fu nene egɔme nyi bena ame ke wo le dza ɖea ame wa ta wo biɔ na wa bon nyama de fu nkeke ken gbɔe bena nye ŋkpɔ raison ke la na be ma ple agba me vea o voa kɔta ɖewo te wɔ nenene eye ame ɖewo gbɔ la te wɔ mi ple ame ɖeka wo ne ple ɖeka fifia na mo wa dza va bi ame ya ta ka ame ya la sugoe vɔ aɖe wola ga va kplɔ tsɛ na ple agba me vea ma biabia ke le o ma de fu nke gbɔe yo nye se gɔme ya tɔ le la de mi dagbe monsieur Lawson bon biɔbiɔ le biɔ be venavio be ta biɔbiɔ le miatɔgbewo be anya same yi mea venavia le si be amlima be nu be nyi nene bon andi be ke kuna ɖo venavi ŋutia wodzina be woawɔe woado esɔni ba to vo si ko si gbana wola da awu ɖeka ŋkume wola da fɔkpa ɖeka ŋkume wola kpa ɖa ɖeka ŋkume nɔ nu yina ɖeka venavi be nu ŋutɔa ele kɔta ɖewo mi xlẽ le homa ɖewo me wodzi venavia wola sɔ dangbe ɖe avesu me wokpɔe si nukenyi busu voilà busu c'est mi xlẽ ɖo le be ke le monde se fond de chinois tse be nukenyi venavi kpɔ la kɔkɔ eve da ɖo avesu ɖe me wo le si be nukunu be nu be ye be nyi nene voa dɔ ka mietɔ gbɔ be nu wɔna ɖe kpe xɔ do ɖa venavi gbɔ kpɔa enu ya nyi enu keto voa ye wanti ne kanfla ni ke gbe nyi venavi kpɔ engblẽ sa nene wa ne venavi be nu wɔwɔ ɖe gbe le kpɔ la do edzesi ɖo de wodzi venavi wola bo la wɔ venavi be kɔnu wodzi venavia wola bo la do venavi si wole dza wɔ leke wola be venavi be kpo venavi be leke kanfla mu ame ta biɔbiɔ ɖeɖe kpo ne venavi ku ŋutɔ tsɔ ekɔta wo mea venavi vegoa ŋutɔ mu yina tsɔ xɔ me o
ekpo novia ba gba wa nya to gbo ba nya san me kuku me a venavia mu nyi nu po enyi po do so na po ji no donc a enu mystérieux be ni e won ti o bio na be no le ja de venavia la bio ameko da de ata voa la gba bio ame vegan ta ka fla me vegan ko an beta bio bio ngba nyi na gbangan de ye o la do voa nde po la nyi nu symbolique de ka fla mi ve na vita bio gbe po va nyonu atami bio va be vegan nu swe o be bi la gba na gba je Nyakenya bio si ayi wa be nyɔnu vi vewo ne na ne be nyi sure ka nyɔnu be ka de ola na nu de be la nyi nu symbolique ye mi atogbo ba nya sam yi me anyi be o so le hu agbona ame wa cha vegan cha do kan fra on to nya le mi abe gbegbo mi to cha nya mi ve mi le dun to cha ko va le on de no vi wa e ta nyon le frustré allo bon no ba le frustré chon wa ah o mi pa tele dun lo wa ne ale jo le bonye ya be nyone ya vo nana be ko le kpula amerika ola be wana agbane ame vegan cha wa mu nya agbane kan kun me ko na ko ba ya na le vegan cha no vo ala ni enu symbolique de kpola so na kpo enu jesido depo jesido depo le mi atogbe obe nu me kuku me yin be o so lo hun agbona ame vegan cha be machine ni olo etenyi nusu ku etenyi nyon chanfa jesi e wan be agbone hunna ame vegan chanlo ka fansi bele ke pastor merveille ignoni ni sambe na mi ya suwe na ya suwe nto change nko yo ja kan fla kwele ya suwe e ja ba bia kokko chanta ola gba na ola gba we ni ake même chose ola gba we donc a juste pour be wa na be vinavio wa kon bobo zona veve o na mo keke do dunya ale be kolo wole fia ola ona amenia chanlo en to bobo no me kukumia eye won mi da pe pastor merveille mi se apare ni fifi am jibe ma bi obe ma obe atam nyo wa o ma tenjo ve zon rodu yo ne ve to be nyonu vi oyin alo nsu vi oyin wa pata o ve po nu arodu ade nyonu ve o kunsu ve o ba me wa de o ma gblen rodu po wa wo ni wa me vi apata gbereka bon gbedo gbe wa jine ni venavio wa bon gbedo ba mlima be nu o wo ne gado mo la po be e va va ne me be wa me viola be wa de sonu do dun fa assister mariage de to ya ne po venavin vio wa ole alo le kekere kaji le gbedo ho de kame la tv mi ni cha donc nuenyi be jode jesi bende kwe jesi be nu ko be nuenyi agbanyi nu gande do wa do jesi do me ve gwanti ko ne be nu pe we la ti va ve me be wa me via wala ba bia wa ta do dun fa la ti va ve me be wa me via wala de son do dun fa le nu su gome ku do nyon gome cha enyo mi da pe vone sigbesi ale ke mi le gblen fifi ne ve me be va we na me de o wa we ne o wa elate tito va jura paso gblen sambe kota e mi gbon le nya debe edusia duko be kokoko nene donc te tamnyo wa o ne le apa agoji leke batamnyo la apa agoji a o mu wonio wa enwo pata kan flan enu ke yin se no mu we o wa ele si bebe o drag man de do ko ji ni e na mi le glazande ya be munyi enu gande be gba yin na be kan flan o bo ne pla enu aje ahaweve aso yo nyon ha kweleta akoko chon lagbaja ahaweve o tin so aha de kalo vele po aso jesi po be yin na munyi no gande be okay enyo mi da pe deta santé be didipe nu poto mi apata mi le kunu me ne amede chanye do dea eye be yin nu wo na ntonto le kia e won asigbale ke mi gbon na mi atem ayo mi le 91 87 18 85 le whatsapp di ntochan mi gbon nyade na mi le funwa mi la hwe e yo me a mi la tro asiso enti enyo mi da pe enya keji mi le a fike mi le do ne fifi enyi be obe ametabiobia ma tro do da pastor bobe bagba tro don ku ejina mi enu kenyi ametabiobia l'importance de la dot
si bena de ke ngble nyi so ba ni ne ntro ngble be ameta bia bia le si de ko la ado bubu ma unti ni e go me nyi bena ke ye ma wu onu sua mi o mi be gbe me mi le blon bena nu su mi le yo be nu su le egbe bubu me amu ton gba yo ne de bu nu su am deblibo ke ye ma wu am deblibo ye o ke ye ma wu ba wo nyonu a ele blon ne be ame ya la nyi pere nti ntono ga won me ke ngbe be deblibo yo fifi a ke be deblibo zo a nyonu a eni ame ke ye pana evi ame ke ten wo na me ma wu so na ame so to na nyonu di voix nyonu eni ne nyonu était didi na evia ele skribe c'est un dieu et la Bible a confirmé que nous sommes des dieux mais nyonu e gba l'extraordinaire fifi a nyonu ya ne be nyi be ma wu ten wo eye okpo e be na eten pana via nyonu ya ken gbe o la ve kpule le be di la wo gbo a olola onuko olola do bubu enti olola pese pere enti ton dieu parce que ende ke ye be nyi be nyang pona de ke nyonu pana vide po do me kaka 9 mois vraiment ne nyari ke matin blendo e nyari ke matin de me amola ten segomo e nyonu ne be nyi be ola nyame allo nde pepe ke la nyonu ye me fia ya no yo nyi nde kuku gade miano ne nde la nyoa nyonu bo be sona vone la ba gbelecha la gble hanya kwa la gbelecha yo la nyabe egble wa wo boy be sona vone ame yo me agbeto te tona le ken boy nu yo pata ba jona mu nyo be na be o la kplo de ke be nu ya va dade po la yo be esron nde ku gare npo nde le bene nyi so dimanche vinyi nyon via me vere over mbe ma va du ko de ko le o be bobora ma va ko pa mba surprendre over bobocha wa nyon via me venu ko wa très joli wa over wa me ve zon ba chalo wa ke ye be nyi be mi pompo mi o séance aka mi o vokwa ye o wa me ve america va tu va de be nya na mbe problème ya de ke le do ya be e vi be nya wa ye m dogbera ku e ve gwa va ko le globe ye ba souci wa aso aussi de ke ma mi qui est en bas ya me veut de nous sur le cabin wa mbi jimbia se ben so abiom yata wa ebe awo amoyari ebe awo ye me netro ye ba ye mfana wa me veut anyor bi me veut très joli de ki mi so mi ko be so dubu me so ba dade fi e ko gbalo cadeau e ya me de lo mi me veut va ton de ju wa ye mbi di do en pompoko matin e yon po e glo be na ye be ye toyo ye be ya va be na nous soit bébé yingba yo yembia be ma bi oselo olagba yom le nyanti a obi otawa ebe awo yo yembele se no agomode de kenti mi la te so laisser moins nous nyonu ameden klo na nyonu ba danada o mepo sans o la ten wone sans ne voir ko le se nyabe nko fifia no ji be meni nyuna ya daddy trop bova ken gbo mbere gbanam enua ametabio ba si opo ojo plombe koro fun jo le po mjava funwa ati kangba so mi lava zande ya monsieur Lawson mde kuku gba donku ametabio bi asi ho dina vitu kwede histoire me le so et moi nyonu so le soku c'est bel que pasteur ben be ni et asi ho gandea be bien peut être Christ et do le bible me le bombe et amede po et agbeleni gbangande ye jonu pe wasi o le me et nous wasi o le me et jira nu ko le si o ke so va pleine be agba do nya be ekusensen do ya to le me nai ko ne nyonu le won ko wa mi do la jagbagba kukutri boy la pole le to akunu agbo bo le pole la me ke to be nya sia ni le pole nyonu wa ba sari ke mi aso bo le be la swasi wa ejebe asonde dogomeni mu bo je play o wa ado jesi nyonu anti anya pepe me ne nu ko le je wa mu yibe odobubu nyonu anti ede pouvoir odobubu wo to chan do ko anti le awe kemeye oleya donc ametabio be asi ho kele ametabio sia yo tete santé be didipe nu poto ametabio a enyi
asixɔxɔ dodo nyɔnu ko le ya kplɔa ŋuti tsutsugboŋ wo ŋutɔ aɖe aƒo nɔnɔme sɔfiɔ ame ke wònyia wobe mu yina ame be axome kpo wòle dza yi ame be axome wòla do agbo ye wola kpɔ ame ke ye gbana ƒea mea ame ke ŋkume ye wònyia nene be nɔnɔme ɖe eye be nyie wa wòdza biɔ ame ta ame ke wònyia wola do dzesi me ke me wòto lea wola kpɔe eye ame ke ta wòdze biɔa home ke me wòle dza vɛ ɖoa anya be afi teƒe kɔkɔ ɖe le yi ye ŋuti wòle anya leke ye wòle asɔ afɔ ɖo anyi ɖoa eye kpoe nyi eŋɔ kpata mi do akpe ye ŋka ɖo edzi be mía kpata mi se eme eye le nene wɔwɔ mea wobe situ eye tona so eme vɔ dzɔgbevɔ̃e tɔa home gbogbo ɖewo le eke ye mi le kpɔ egbe nyɔnu kudo ŋutsu wole du wole dzivi wodzi viwo si vɔ nya ke mi le gblɔ ya be ŋutsu be hometɔ ekpɔ nyɔnu be hometɔ be miabe nyɔnuvia mi le dza ɖe lo miabe agblea mi be miaƒle lo nene be ŋɖe kpekpe mu dzɔ kpoa mi ku agblea kaka enu ke le agblea mea mi ɖe to nɔnɔme wɔa ɖe ela te he nu gbegble ɖe va agbeme na mi dzroa monsieur Lawson nyɔnu madame le bon akpe míagblẽ kpo bena ngblẽsã be nɔnɔme baɖa ke be la he va na nye ŋutɔa nye ŋutɔa nye ŋudo bubu ɖokui nye ŋuti nye nusua ŋutɔ tutugbɔa nye ŋudo bubu ɖokui nye ŋuti be ma kplɔ ame ɖe be vi ma kplɔ ame ɖe be nyɔnu kasa kpoa sɔ va da ɖo ɖo kan fla mi le zua me o lo mía kpata mi le fiɔ nu mía nɔnɔ ye kpoa ma kplɔ ame ɖe be vi va da ɖo ɖokui nye gbɔ ke nye ŋudɔ afɔe ba home o nye mi kpɔ tɔa dzilawo mi ƒo nu ƒo ye mi he agba yi oa mi le gbɔn agba gã ɖe o lo Jesi kpo la. Jesi kpo le gbɔn nyi sɔ be français be petit chat petite souris sevia fivi bele na nvi tukui ke gbe la si o pɔ tsan sɔ na nyɔnu abe dzilɔ ne nyɔnu abava gbɔ wa ehia be mia wɔ nene be afɔ de wa afɔku ke nɔ ne mea enyi be na kanfla mi dzro kɔta ɖewo me le nu bi nyɔnu ata o ye dzɔgbevɔ̃e tɔ ne vɛ dzɔ ɖo dzia ɖe o be nɔna bɔbɔe ɖo mi nɔna bɔbɔe ɖo mi gblẽ san du sia du ko be kokoko ye edu ɖo me le sɔ de le me o va kɔta ɖewo lea o be aɖaka ŋutɔ tsɛ mu dza xɔe ŋdza kɔkɔe le mi dza didi da ɖe o eva yi vɔ ke gbanɔ ne godoa ne kan fla nyɔnu ko vɛ ke va tsi gbɔ la home o ŋkpɔ ebi eta o kɔta ɖewo me le ne to aku alo nɔa yi ku alo ame ke dɔli tɔ teƒe akua nyagba non wa peut-être nu ɖeka ku ve ko dza xɔ biɔ nyɔnu ata sã ele dza vɛ zu eve etɔ̃ ene ye wòla va nɔ bu nɔ eve gbɔn tsã dzilawo yi funu le kpɔnkume nɔ ale gbegbe mi kpɔ teƒe kpɔ nyawa la nyi nyawa la nɔ he ka la wokɔkɔ ame kuku ŋutɔ ya gbe ɖeka le yi du ɖe me nyama yɔ dua me yi kɔ sente ke kɔkɔ agba ɖo funu kpo wa ɖi amea ye nya dza nye me da le bɔn wetrɔ kɔ gade sɔ le gade ku fɔn bo va ɖi ame bon donc mia he mɔni nene be nuwo ale be viduku ke la si wa asɔ yi mi be mi le nɔ te be baɖa ne va dzɔgbe o voa ehia ebe dze nyɔnutɔ tsã government antɔ tsã do dzesi be mi ɖo la biɔ nyɔnu ta ke be nyɔnu baba mia gbɔ donc wɔn kpata ne mi le wea ele si be mi le dze ese me ye nene donc mu dze mi o mu dze mia nusu papa merveille leke o yi sɔ anglais le fi yi san vɔ ami mi nɔ d'accord nyɔnuwo ɖo la kpe ɖe nuso ŋuti ne wo nyɔnuwo le dza ɖe wo dza sɔ va fua yia wo ɖo la kpe ɖe nusoa ŋuti de ko le dza nɔ kpe ɖe nuso ne wo de kpe ɖe nusoa ŋuti edza prouver na nusoa be ba te va biɔ ta ba va de bubu ŋuti o de ego kame o miantɔ mi nyama gba sɔ nya tukui ɖe o kpɔ ke lɔte kudo eviawo kudo esrɔ̃awo gbana so enua Sodoma ele tona o tona wo ŋgba trɔ kpɔ ŋgo dome voa ko le yia nyɔnua va trɔ kpɔ ŋgo dome fifia ɖe ne o dza gblɔ nyawa ɖe meka gbɔ efo ta so mi la be nyɔnua ŋutɔ ye va trɔ kpɔ ŋgo dome alors que maintenant révélation que Mawu nam le funa nyɔnua gbɔ ebe so nusua gbɔ ebe so
o son devio dare ngbodo nko eye be le dodo me nyɔnu ale ngbodo me voa le do nusẽ devio bena mi gba trɔ voa nyɔnu ale ngbodo me ne ame ɖe kpe me le do nusẽ o eye wɔ be nyɔnu aka ame ɖe kpe me le do nusẽ o wa ete va trɔ voa ke devio le ŋkɔ be le do nusẽ devio wa o te résister kaka o yi nyɔnuawo be ne kpe ɖo ŋusua tia mu ye nyɔnu la nɔ to na ŋusua be papa zɔn o ŋgba gbana bibla bena eve nɔnɔ enyo wu ɖeka fifia ne be nyi bena mi le dua onyi be geme ko va de ovoa ye o la va no gblɔ be mdi ma kpe ɖe srɔ̃nyi ŋuti o non nyɔnuwo na be ŋusu ŋute le biɔ nyɔnuwo ta o je vous dis la vérité parce que mlesi ne va dati funu fia ame ɖe la va nanyi ɖe funu yɔ ŋuhia o ɖe ne ŋusu nya ewo la tɔn be srɔ̃nyi ne mi wɔ ɖe kia ɖe esrɔ̃nyɔ ma wɔ ɖe kia esrɔ̃nyɔ ma wɔ ɖe kia mi ba wɔ ɖe kia mi ba wɔ ɖe kia ko tsɔn vɔ va kɔe o dza ha enyo ne wɔ ɖe kia fula ya ɖe kia o sa ne ɖe parce que ŋusua mi na te asime ne bɛ ple fula o wo ŋutɔ la te ple fula do me be srɔ̃nyi di ma sɔ ya sɔ kpe ɖe ŋuti o eye la pousse ŋusua o ŋusua tsa ye ŋutɔ n vɛ ple na ɖe kpo ɖe nu de nyɔnua edɔna mo ye edɔna mo alo nyɔnua tɔ ye sa o dɔna tasi o o nyɔnuwo be tasi o fifia va le kpɔ nu nu yo gbe nyantɔ mi ayo ple fifia nu kem le dzi ma gblɔ le nya ya mo ne mi le vea ɖi nusẽ dodo ame eye nana bo biɔ na ame ta voa egbe ami ŋgba le do nusẽ mia nɔnɔ parce que ami ŋgba le kpɔ nyɔnu be nyenye o voa mi le kpɔ nu kɔ ne nu nɔnɔmewo ne nu abia nyuie ɖea alo nɔnɔme ale nyuie ɖea ye mi kpɔna ye wɔ bena mi nana anyi la gbe be sɔ ma va biɔ ta o ke be ne ya gbe kpɔ ame ɖe tsaka ame agba bia nyuie ɖe sɔ wo tsã ebe o ŋgba vɔ mi la wɔe fifia ko va le kpɔ be ele sia o le obligé la wɔ nu kɔ ada si le do konti evɔ ave tsi funu evɔ fifia enene mi dzo wɛ wọn mi vɛ tsi funu leke mia awɛ ɖo fifi o gbegble kɛ la to sue monsieur mi lɔsɔn gblẽ sa nene tutu ma wo nu sua ŋutɔ tsã ke ye o de mɔ nenea o ŋdo bubu do ko ŋuti o ele de evegɔn ele nyi bena ese le mia be du ya me bena ke ŋgbɔ la de nyɔnu la va nɔ gbɔ wa o ɖo la biɛ ta ye wɔ bena ne o yi mairie dza be wɔ ma ɖe o la biɔ se bena mi sɔ certificat de dot va o ɖo la sɔ fiɔ egɔ bena o ɖo la de fiɔ godo voa ne o mɔ wɔ ɖe ke wa o dzagɔ le ese dzi ele ame eve fifia etɔn wɔn le nyi ŋkɔ edu ɖewo mea ne o dzi vi hors mariage a amewo reconnaître na ɖevia o ele duwo me nene be ne o dzi vi hors mariage a ɖevi ko o dzi ke ye o biɔ nyɔnua ta ye o nya bena nyɔnu ya be viwo yɔ wa eye funu me o lɔna ɖeviawo le wɔn eye o reconnaître be ɖevi ya nyuie o tɔ donc ne be nyi be o biɔ nyɔnua ta ŋutɔ tsɔn wa ɖevi ko o be dzi na wa en temps normal la ɖevi wo sɔ do afɔku me parce que o ŋu do nu nyuie ɖe da ɖe na wo ame ta biɔbiɔ ɖe gbɔgbɔme be nu ye be nyi gbɔgbɔmea nu vovovo eveveveve ye dzɔna voa ne fi ke ŋɖo lea ne o le wɔea o la kpɔ be ne o kpɔ teƒe ŋutɔ tsã o la o ƒã nu da ɖe na ɖeviwo ye eye eviwo be dzidzimevi ɖe kpe ma kplɔ nyɔnu va da ɖe kpo wa danger ke wo le mea ma te gblɔ be eɖewo wa eye wa fondamental le nyi bena nuku ɖeviawo wa mi kplɔ wo sɔ do nu kɔ afɔku me ɖo ma hiã mi akpata ami ame geɖewo mi wɔ ɖe ke be erreuria voa après tout que mi va se gɔmea mi va kpɔ be awo ŋɖo la nɔ ɖe ke o donc am le yɔ jeune kpata bena miabe togo be nyɔnuwa ɖe miado bubu wa ŋuti miaƒo ŋƒoku do mia échanger ko mianya nu ke ye nyo be miado bubu wa ŋuti miaɖewo va home ne mi va nɔ gedze afɔku me o enyo mi da kpe ma trɔ ɖo ɖa monsieur lɔsɔn gbɔ zi ɖeka la biɔ be home ke me ye nene be nɔnɔmewo le miame ko wɔ nene be nɔnɔmewo eye mi kplɔ nyɔnuwo wo dzi vi na mi vɔ mi le du voa mi sɔ nu ɖe kpekpe sɔ yi nyɔnu be homea gbɔ kpɔ ye mi le se nya yɔ gbe alo ame ɖe la si la kan se na mia ɖe gbada yi voa alo mi la te dzra ya ɖoɖo ɖe ɖoa leke mi ate wɔe ɖo. Madame le bon akpe fofo dze dona lo ɖe nam tona nam be ɖe nɔvi nye ne nu gẽ nɔ yo yi trɔ va so ya be o ŋkpɔ nu vɔ ne nu gẽ nɔ o yi o va da vo be nu gẽ nam le fi o trɔ va so ya o ŋkpɔ nu vɔ ha ɖe o donc kamia gbɔn kpo be ŋkpɔ le ta ro
le taro. Oui, mieux vaut tard que jamais. Voilà, que jamais. Le taro, le nyɔnu ava, le nyɔnu adživi, quand flan, quand on a un accident, l'accident, mais quoi, depuis avant les femmes visant, mais le dit toi, yo, dodo, kaka, quoi. On va chi. Bon, alors, garde pour voir, mia toi, mia nous sommes, mia papa, tu m'y on est. Ah, faut fois, ok, ben, tu nous sois bon. Et on pata, voir un peu bé. Be mia do edo npo gbe o donc nous gagnons mais be mia tro so anko ni nous voyons be yin o donc mi ati tro ila so e nígbà po ko chan mi apol ko le nti ho do go me do mi to mi abenu ye donc ma gbe no vi pátápátá ko le ka ya no be npo le ta o nga me npo yi o quand flanyon no ale gbovo e le dunu vo e o le pla une o le pla vone e le do mi le po konji be yan gbo de vio mi le po no gbo wo le wo gbogbo to vo po a zondo ho metoji ni mi aponu po ne gba ni symbolique de chan aso do bubu no anti le yebe po me be po me po a mo se be no no abin ku me la ko wo nto chan wo nu so chan wo nto chan po me la ko ga me ngbo yo ewa mi da pe nkan roji be mi ame ko pata le do to le ga po ya me eye mi le po no me ya ne be no me ale mi agbo fifi ke mi le ya ne ba gbe ya mi le ya o be ga me npo yo npo glo be nso one jagbagba ne wa pose gbakudo wa son ne wa ipo homea wa ma so gbe ne pastor dadi ne nyake o la ten nyabe o le zindoji o be nyonu ne pedo nso nti nyonu fifia lekeye nono me ale ayewa gbagbon nyade ne nyonu ko le nono me wa me a leke o la ten we fois mi la po to jisi chabe nyonu do le nono me wa me keye nu tete mu le wasi o nu tete mu le wasi o le fún wọn be fọfọ mi a jibibi be nya esi gbale ke monsieur lọsọ ngbẹzare ya eyo tutoro da o kplo ve daro fún wa musu acha le nya fion le fún wa vogakia mi le jivia ya mi jive mi ji tonvo o jigle o jigle nene mi ama gblo ne wa vo fifi ade leke mi aten wo edo le nyonu abi apaji no me ke nyonu wọn la ten wo kaka ye musu wọn la ten de afọ ke monsieur lọsọ ngbẹzare yo il y a des économes et sont des pères les bébés na be pouvoir avec honini ta flatilo pouvoir un sembe ho OK et sont des pères no okwa vo le sont des pères mato no be sont des pères gbana o eye api agbe wa geje catastrophe me ne be nyibo dogo la ho me no le kaka ne sont des pères le like na wa no dogo kaka no jaba do ho me tutan di jona me nyode la boa ne be nyibe na e ba vai me be nyonu le npo sevivi ho a maji be na ne sevivi ya jo le funu jo le fiko le ya ne nso amate mbi ota o wa jo ne oni nyonu na te pe la je yo me la bi ota o la do bubu ntio banya matona nyonu de be nyinya ma pompo su bochon jo le son de pe wa on po jesi o we ma un to chan po jesi o parce que ma wo no de bo la biota o la isegbo fifia e segbo ke yo ya e tongoa ke mi blana be nu la dopo ton jim glina o eni game ke nyon akpol nso akpol so ba fion ma o be nyon ko so na ma eye ya eye ni church ko me to ko ba ona donc ane be ni bo biota o to chan po me po jesi o eye e seng po jesi o eye ma o po jesi o donc afiko le un danger me yo le bon ne be nibo le son le fifi ye be nibo le funu le divi o lo no a solution est simple nous solo le agale go me na o wa me le jila bi jo le gbo la we ame jo le funu ne o le vevere ne be nyabe na be sika kon yo ni alo anigban ke dis ye be le de nu le to le me wa ne po mu ku wa la ti yo mi ne o chan to le nu gban mi jo le funu lo Delta Santé be didipe nu poto mi le konu pepe voa enyantonto ye mi le gbon enyantonto ye mi le gbon ne nyake ye mi ato agbon ne nyama ma kpora be ma do vide ma ma to ni dada nye ko le nono me wa me a le gapopo ya me be mi nya gapopo do ko mi tem so
ƒona nu ƒona na mía srɔ̃wo gaƒoƒo ɖewo le ke mi te ŋsɔ ƒona nu ƒona na mía srɔ̃wo yewo sena eya mukã ɖo dzi ne wonyi ɖevi tukui ŋutɔ tsã ye ŋusu amegã woɖewo ŋutɔ tsã gaƒoƒo ɖe ya lea wola gblɔ nya ɖe nea alo wola dzi wòle dzi ŋɖe wola dzi be yeagblẽ ne wògblẽ ne le gaƒoƒo wa mea ela se kpoe munyi be ame ma bui o ŋusẽ wa tɔwo nɔ mawu ena nyɔnu ya kaka ɖo dzi wa ne nɔ mia si j'en suis fier ŋgblɔ ne be gaƒoƒo ɖe ya le ye o nɔnɔme ɖe le eke yo la te ŋsɔ biɔ nu esrɔ̃ eye wòla ke ɖo ŋti míazã nɔnɔme wa nye le gblɔ kafla be ne gake me srɔ̃ dza dzi o kpoa wòla gblɔ be awo enu ya me le dzi wo ŋutɔ nya le ke ye nɔnɔmea la nɔa eye wòla to ne be enua le kaka va ɖo le ke fifia enu ɖe kpe tsã eze be nuwo mu le zɔ na yewo agbo ɖe tu na yewo wɔ nu ya le ke ela nyi wo ŋutɔ tsã ƒo bubu ame sia ame nya le míabe kɔme fie bo mbiɔ ta nyo ɖe ame sia ame nya nɔvi nyewo tsɔ nya nɔvi nyewo ɖe srɔ̃ wobiɔ wa srɔ̃ wa be nyɔnuwo ta vɔ nye nu wɔ na mo ɖe mu ɖe kuku mi ma wɔa sia ma yi ahome 2 jours ɖe kpɔa ɖe ava mu ŋɖe kpekpe míagbe gblẽ ɖo ɖe kpɔa ɖe evɔ se ame le ɖe kuku nɔ le gaƒoa be wɔ nene na kpɔ ɖa be ɖe esɔ nyi soa ɖe o ma kɔta yi dzi o ma esrɔ̃ tsã ye ŋutɔ tsã la trɔ gbɔvɛ ɖokui me gã ɖe miabe viwo tsã wola gblɔna le sukulu mi ɖu azã le miabe ahome papa ku mama wɔ mariage nyari la si enu ke ŋti le gblɔ nya ya ɖo ari nya ame nene ke be message xɔna page ko de srɔ̃ de be nya c'est beaucoup quoi sugbɔla c'est garde moi ba bi na di eye na me ɖo no le gblɔ na tsɔ ŋse no parce que le long ame nyɔ obena nusua ne ba po nyɔnua ba pompo na nusua de ke ba nyɔnu de ke la afi de le nsu de gbɔ eye be divi de ka pa ŋu gblɔ nya de pe kaka divi de ka bo ba ŋu ba gblɔ nya de pe kaka di ameve bo ye nya de pe kpɔ le be kpɔ gblɔ kaka va do gawa mo endo gblɔ sa be na de ne o nya nyɔnu no nya valeur na do ko no nya meke yo nya si bebe ma o ba mene na nya te pe mda to na o le wetro ya o la te gble de bu na o wa nya te pe nya ma to no nyɔnu amunyi nu ke o négocier na o la no nya valeur na do ko no nya me tu rentres chez toi ne va là fifia yẹn le gbe nya wɔlo ntsa nya be ye kpoe wa nenea kpoe wa nyɔnua do asi xɔxɔ ɖo ko ŋuti vɔ nya ke mi le gblɔ ya mesi lɔsɔ enua gble so gɔmedzedze avɔ enua gble so gɔmedzedze wòle be kene o la da ɖokui o ye wo la be o wa da lɔ gɔme nɔ ne wa kɔkɔ kpɔ ɖa be o kpɛ ma o mu te ŋui o mu wɛ o fifia kaka va ɖo fifi ɔna monsieur le sɔn le la bon enya agbakudo oui c'est vrai nya ke pasteur le gblɔ tsa ele mi voa ye mu xɔse be jojo kpata ele nyi solution ye mu biɔ ta o mo nyi solution gãtɔ enu akpe nyi be kpo madame le bon gblɔ sa ayede wo emi via mi la sɔnɔ gblɔ edzɔ nyisɔ de ya la pe nkume exɔ nye veve de ele si ape nyikɔ wale be ya ngba bidzo ekpo nye ma be nyikɔ o le fifia nyanye ngba va nyanto tabo mbia nyɔnu ata o mo me yo nyawo enya ke ne gbono fifia edidi ntɔ taka o jivi le campus egbe ovo to ba ka flanye ku sronye mi di sai wa gbo pi le jajo po be tonton matin po video be yo sura tanga o puna pune sronye be senalo be senagbe no lo ato ne be ni va do bubu ntinyi la o lajo didi soji kaka ba go eta igune ebu ejibe abiji ombina jile nya ya mama biji o pamto nyonu abenejo ba mi le jajo po ambe ne va do ba mi ponopo après que njo le gbon va da home a ngba yo e be opo a emi ani no leki bon ibio se leki be leki ya mana le bon be no po enu atepe ni soa ke va décider be ya we a oh
n'y a pas de méchant venir quoi. Mais que mi sort les fiers là. C'est très beau, c'est très bien. Et bien me compte tu mi gona ina rien mais ça mi koko ejikpe. Donc bref, c'est pour dire que et moni nous sembe nyayo. Et nous que gbléa egblevo. Nous que gbléa egblevo. Vo fi aller keye mi la o. Et à so doma. Do mi te to dona lo do be ni npo jowa. Nya gbon leki. Vo ni va jovo nya po be alors kemi la do la ho duima. E be nyae. Donc a me ko kan flan exemple mi gbon ali hose me be jan. Yewa. No janya o sinate. Ni ngba so ayin jepea so ayin mo pio. Vo ni be nyon ba bi di jobo npo bi ta kan flan ni so ba for de do gba le yem le nyon wa. Yo be a profiter to me a chan e chan na ke. Vo ku nu so ami le kan flan ku nu so dento ya mi pon ni so. Il est tout en benade o le kwa. So kaka grève me ngi sinyon ko le kwa le bonye ya. Va kwa bubu te pe kendo ne da nyem bia ta ore. Mbe yo nyawo, be mi nyem bia to. Nyem bia to voa. Ka flan, bal ke nyeku mi sena mi no gome da. Bal ke nyeku ya mi jibia be vio, bal ke mi le na bena de vio ensemble da. Bal ke nyeku mi sena no gome ne mi no da. Bok afike ndane do da. Mbe c'est très bien. Et bien le ton ambe o amon to chon we. O bien meta o yi o mariage civil o church ho meto ataka ke voa o gbesi agba lon se yin ko le pagodo mi gba ola voya yesu no kaka grave me ku yo dogo yo le kaka negbe yo jivia meve de vio sile school koko na yo vo de vio le ole ke na yo donc mu ibe mu hia yo lo voa mu wan si yon no egbe ya e la poti agba la jo voa de problème no papa on peut tout bon signe papa chan là c'est et là c'est comme aller kebele gbe wọn fi se o cha we la odo wọn do ye nto egbron ya no donc a fi pa mana le bon lo te sino pe la papa bon pe o nature conseil que mani abe o gaki fifia wo le quel est empêché mi wele ke et là ba do bobu mianti so ekeye e le ke mi le ya et là ba do bobu mianti donc bref mi agun le ponyi be gamin boyo il n'est jamais trop tard de faire du bien. Voilà, donc à gamin pour you. Voilà, n'est que si quelque passe au bien, nous souhaitons chon là au triji. Nous be gamin wasi olo. Nous be gamin wasi o voix. Et on a be amedo chon munya asi oro ke la metabio bio si ola. O munya e mu ke benyin to ko wan, o mu monu jenti o. Bebe na de ke monsieur lo son bleni. Evane mebe amedo la temba pompo na wa. O la plan so abi nyon wa ibena yina be bledenti vo amedo le alo nyon do le ke no po on tocha kaflan nyam le blebena avec l'amour o le capable ya won sianu et nous que tim le blobena ne nyon de le ka wa me son devoir c'est parce que o do la nyanyon su ke o le dia no nyan su ko le dia wa erreur e wo ne be garder mo wa nsu ya ele o le blene amedo le nyon do le o ble na nso rinti bo nso om se na oi om se na oi kwa enu ele nyi be na nya gbonya ne ele o le divi le fun le ne nso anya be ilon wari qu'il vienne te chercher c'est tout ele nene pepe vo ne nso effectivement metabio bio be nyawon munyi ebe susi kura yo be ya onua no jo ya olati funu lo amedo chi lo amedo chi parce on ma ble o amedo chi va après nyonwa avipo be ba fana avipo be ba fana game amedo chi na yin na game chon o vale na yin le do nwa ne nu so abe eya obligatoirement ye obe ya wo ya ta gogolomite ya otila ma on gbajuro ni won ya ba fe na mi ni won gba fe mi na mi propose ni nanyi ne nusion keta on po bio nyon keta on po bio wa propose ni na kudo nusu adome alebe wa we ni bajeji ami to bi anu mere be yin on pe na ali jeji hanamia ami tabi bio renouvelable regardez le poste yen mi anto mi le ja o ke ngwe mo be o be nejo no ne ku chaque jour c'est comme egbe o le bio tani quoi donc ami agble pour be nko le taro quoi nyonwa ni c'est avec que
ne nya afi be nya ba dile na lovi kwa ela yi togbo ngba ya pasese be nyo manyi tukara be nyo manyi kume honhon be wele be ya ngba yin nenu vo sigbe aleke pastor le gblen obe ba amesi amekudo etoy edele ya wala nya bako la so po ame ya ne va ve me be leke to wale doa de o la jo kudo force ken gbo be la va e won egbe alasi o vo ne nyi be de o la tem able vide papa mia wela o champo honneur e champe honneur e kwade nyi nde pepe kwa mia we kwa ble vide kwa ela nyi wo vo ne ve me be forcing ye be la nya à toi de jouer ne ma o ba ve mianu ne mi akpata le koyo ne ma asi hoho wa ba su mi asi do no bio nyonu ta glori be nyina glori be nyina no fio ba fide ba se ya kulu ta me ela ole ke eye wa am ne do ma ase won la no ke ka wa nu nyore be nyi nya be ga be ajo yi kwa nya da pe ni to hono ma o nya da pe o egbe be vi on to no bi o ta po so dan ro profile ji o kudo na na no po ni Facebook ji e do ke status zerika fiancé wa nya da pe nu nyore be nyi dona bubu nsunti dona bubu nyonu chanti wa ma o ba ve mianu ne ba yin ni daddy nya pote ware ma glombe na bubu ne ba no nyonu ti pe bo anyonu do la pere nu ko nsuanti okay agbe oti non madame le bon ma gble do eveme kan flan tu gbeje vi agbo janjan ko la home fofo vide le da for na we ndi kuku no bo on ba ji ha ke to va yo be proma cadeau cadeau on ba ji proma cadeau ya mu non soa ne jagba ba bieta voi ngba yin nu gande oro ne ba te nya so voi mia no ko we kan flan o wevo mia gbigbo na be mi jayin ayin jeje ava voi kan flan mi gba so ayin jepe a wo ayin mo lo pe o mia jagba mia négocier alo mia gbon do de ku mia be ji la opo a ne wava da photo me na mi ne nya we kaba ne bani enu lodo ameto biobio a bubu ku jesi wasire be ni mia sodo mia so nyonu nti lo akpe madame le bon yo da pe na mia o chan eye ne ma so we nu a ma gbon be mia toku mia no kewe ne enu gbegle va do ho me amevo yo bina jisigbe veve to anyonu vio le sukulu le plado ye ifu va jani poa o la biji ale alo ne poa akpreso e dare na musuvi pometo eye won ami abevi tofu poa e tifunu e won pata va wo na be egbebe un kemi le ke emi le gbonbe o nbi ami ato e tifunu le jivia eye pe va va na mi vogare mi onto chan musuvi a chan ne me va ko ne vo poa e la gble dare na mi evo ami won echi do mi ne nu gbegble ajo poa mia swalo lili me bwane mia kpo aleke mia we do vo veve toi ne yo emeto ne vinyo ma de kuku gare na mi be welebe ke mi le fifia mi gbada si le mi aroko nti o mi gbada si le mi aroko nti o mi blago ji sensende ne mi azon yinko tutu gbane sukulu vi mi nya mi sukulu akaka mi ayebe pote ne do le plavoa pla doa ye ji pote gawa me a o la pele do ko si na me ale java ela nya be oni anyigban hoasire eke la sa ibe nu pata la sople ma o ne ve mianu ne bani nene na mi ngo se be nya me ko pata do to mi le gapo ya mi akpe na mi e mi le do akpe ne ape mojino to et Paul le funum dakpe ne Jean le prophète ndakpe ne koko leke mi gbele do kekem ye mi na okpo mi o se mi abe nyapoa akpe na mi akpata ya akpe ganto ale na directeur général apeto Johnson apantogbe e won mi agbon be monsieur Lawson nya so dia obi nyore obi mi gba na ti olo no mi atutu alo okay enyo akpe na mi akpata kekem lo bye bye